کہ آخری کو نبی دنیا نہ تیٹی بس کرے، دنیا نہ تیٹی انت انقلاب کرس. انا وجان کرے ارا تو کہ ربیع الاول نہ توئے انو کر یازدمی کو دے. بعض روایتیں تھے برے کہ پگا کر دوازدمی کو دے مریک 12 ربیع الاول کرے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر پیدائش نہ کر دے. انا وجان کرے ننا کر ملک نہ تیٹی ارا گڑان بندہ بے انتہا باز کر کوشش و تلاش ٹیرر. انت وجان دا کوشش و تلاش نہ تیٹی اریر دا وجان کرے کہ دا ارا گڑان تیٹی کر جشن رے. امو جشن ریک و جشن تیٹی کر خردنوش رے. الوام تقسیم مریک، شربتم تقسیم مریک، بریانی ہم تقسیم مریک، قسم قسم نہ کر خرافات کر مریرا. تو دا گڑائے ہر بندگ نہ نفس کرے خوش تورے کر بندگ خوش برے کہ دا گڑا مرے. امو نفس نہ کر خوشی نہ وجان کرے بندہ کر دان تلاش بے انتہا باز کیرا. ار بندہ کر جشن اور میلہ نہ کر شوق باز ارے. اموفت نسٹ کر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارچمی کو جشن آزادی نناو نما کر موضوع جشن آزادی تنف ننے اور تن تعلق سنوف ننا موضوع اور آیت نتیجی کرے جشن میلاد النبی نہ کر باز. کہ ارا جشن اس کے انہوں ملک نتیجی اللنگ مریک بنام کر میلاد النبی یعنی ولادت حضور علیہ السلام نن انو ورنک مسلمانک کے دا جشن کر حقیقت تس ارے یاف کرے. اگر دوستاک دان بنیاد پٹس نہ اکلن داد حقیقت سرے نہ نقلن ارے. نقلن تی پار نقل مود پارا کہ گڑاس مرے صحابی تن دانگ شروع مرے تا انوس کا صحابی تن اصد بنیاد تباید مرے وہ دی پار نقل. لیکن دان بنیاد کر صحابی تن کس سے ثابت ہم کپک آن انو بندہ غیر کہ من گڑت روایت ودی کے را اور راوی کر ضعیف فریر اور حقیقی راوی کہ وہ اعتماد والا راوی سمرے اور ونو دنوں کر راوی سور دنوں کر جشن اس کرے نمے صحابی تن کرن کفک گیر بفک. دادر بچت بند کا بچت ٹسل بھی نہیں مطلب. تو نقلن دوستا کرے داگڑا ثابت متو عقلم داد قبول کپک. عقل نتیجی ہم دا کر کم اس خراب معلوم مرک. دا وجان اگر دا بنیادی اگڑاس مروز دا حقیقی اگڑاس مروز بندہ دا خدان تلاش ہم کتورا کرے رہ دوستا کتورا تھا. حقیقی بنیادی اگڑا کر نماز تلاش کسی سب ارے دوستا حقیقی بنیادی اگڑا کر مسجد نہ کر بننے کی کسی سے توفیق ہم مفق اور اصلی بنیادی اگڑا کرے صدقہ و خیرات دار ہر اثر نہ کرے دو جیبائے کر سخت ہر اثر تینے بخیل جوڑے فکر. بنیادی اگڑا کرے مساکین تکاٹ میں دونا خوشکن کی دار کی کسس تیارف. بنیادی اگڑا کر فلسطین والا تکمک کی دار کی کسس تیارف. گردنا وقت کرے ہمیں معاشی پیشم مرے رکھش دس کنت کرتے باون جنازہ کم پیشن کرتا نہیں تھا.
دا وقت ہمو بیرک خلنگ مریرا کنی ایرام مرس ہمو مومبتی و برغک لگرنی حیرام مرس امو جشنک مریرا امو خیراتک مریرا امو حلوہ خوری مرک شربت خوری مرک تو دوستاک دارم معلوم مرک کہ دا بے بنیاد اگڑاس انت وجان کی دانا تیٹی کرے نفس نہ خوشی ارے نفس انتن خوش مرک نمازن خوش مرک اگر نفس نمازن خوش مروس تو نوی نماز کہہ سکا نفس انتن خوش مرک مسجدن خوش مرک تو نوی مسجد کہہ سکا نفس انتن خوش مرک صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ خوش مرک یا کرے مساکینت کاٹمائے دون خوشکنگ نہ کاٹمائے کرے دار نفس خوش مرک خوش مفک نفس سمور خوش مرے کہ وہ دے انینی رسیں گے انینی کر حلوہ شربت زر کر دامج گلا کرے گلاس نتیٹی کہ نفس خوش مس کرے وہ نتیٹی صحابی خوش مفک اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرے دنیا غن کر کھوچ کرے دا امت کی ارا گڑا اللہ اخا گڑا اللہ دوستاک ارا گڑا اللہ اسٹ کرے محبوب خدا کرے تینا ولادت اللہ کہ ای نما امت نتیٹی کر پیدا مسن کنا ولادت نما تیٹی کر مس یعنی ولادت بمن خوشی کہ پیدائش خوشی مرک و خصوصاً محبوب خدا نے پیدائش نتیٹی کرے اور انسان عقل پائے کہ دا خوشی باید آسمان کر سر مرے اور ارٹمی کو محبوب خدا کرتے ہیں وفات اللہ نے اسٹ خوشی اسٹ کرتے ہیں وفات اور پیدائش خوشی وفات کر غم نمکن امت کن کر خوشیہ ملنا نے غم ملنا نے اور خوشی آسمان کاٹ میں او جو سوریا غسر کن دا غم نے وقتان دے چلی اسٹ کر خننگ پیرے دا وجان کی خوشی نتیٹی نفس خوش مرے غم نتیٹی کرے نفس غمگین مرے دیر غم خوش مرے کرے ارسٹ خوشی کر خوش مرے غمن دے کر خودک مرے تو اللہ وجان کے محبوب خدا نا ارا کسا کے خوشی منائے فرا اگر نم بے شک کر عاشق رسول خوشی منائے فرے انا تونا تیٹی کر وہ غم مرے نمسید اس کر غمگین مسن رے کہ محبوب خدا دا دنیا رحلت کرے محبوب خدا نے رحلت تم کئی صحابی سکھتا کرے نو کئی صحابی گم مسنو کئی صحابی کو عمر کھونت عقل کارے ملان زم غرفین کر کے پارے محبوب خدا وفات کرنی ان کاٹ میں خلے ہوا نمی غنو غمز بس سنے تو دوستا کرے اگر خوشی مرے غم مرے دافت بنیاد ارے افبابو خوشی مرے مس جاغس بنیاد تا تو سر مرے کہ اراکن دا شروع مسنے اور غم ہم کرس بنیاد سر دا غم اراکن شروع مسنے دنیا نتیجی دا امت مسلمان خوشی نے بنیادم صحابی تے کا ایک سر مرک اور غم نے بنیادم صحابی تے کا ایک سر مرک انت و جان کے محبوب خدا کرے تینا صحابی تا دور نہ وقت آئے کر ان ولادت تم مسنو خوشیم کر مسنو اور وفات تم صحابی تا تیٹی کر مسنو اور ابو بکر صدیق زیادہ کرے مخلص زیادہ عاشق رسول اور یار غار کرے پھر دنیا چ ودی مرک اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دا صحابی کرے جمع غفیر نہ صحابی کرے رسول اللہ نہ کر پیدائش ہنہ تیٹی کر مسن کے عاشق رسول لیکن کس داس کن ثابت کپک دا منبرے کہ صدیق اکبر رسول اللہ بعد کرے خوشی منائے فینے جشن منائے فینے ارا جشن کے انہیں تیٹی حلوہ مرک ارا جشن انہیں تیٹی شربت مرک ارا جشن انہیں تیٹی کر مسجد خرافات نے تیٹی نہیں مسجد سزا کرے جلسہ و جلوس کرے مرک دونوں لمہ سے نمار داس کن ثابت کرنے کپک
خوشیز کہ ابو بکر متو نیکے سے دا خوشی حقیقت سر پاو دوستا خوشی سے کہ عمر فاروق کتن نی حقیقت تیتن کیسا تھا اللہ وجان دوستا کرے نم تو برابچہ والا خوشی و غمان خلاص ورے نمی دا گڑائی چھ معلوم مفکی رسول اللہ راخت ودیم اسم راخ وفات کرے نے لیکن ہمو شار تتیٹی دا رسم رواج رہے ننا انو موضوع کر شار والا تے کہ نرے گڑاس نمی کن امرے کہ نمم مربو کی ننا محبوب خدا کرے امر دنیا نتیٹی کرے بس اللہ وجان دوستا کرے جشن میلاد النبی کی بریک صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہاں محبوب خدا نہ کر خوشی اسی انداز سرے دین نتیٹی کہ نہ خوشی صحابی تا خوشی دین مطابق کر مرے اور محبوب خدا امو تعریف نہ خواجے امو شان نہ خواجے کہ پورا دنیا نہ کر درخت کلم مرے اور دریاب کرند مرے رنگ مرے اور دنیا نہ کرے منشی و ملائکہ لکوک مرے دامچ ختم مریرا رسول اللہ نہ کر حمد و تعریف ختم کر مفق دونوں شان نہ کر خواجس نمنت پر دا شان نہ خواجہ نہ کر حق نما دا جشن نما حلوات خلاص مرک نہ بابا کر نموی لختی نے خوار کپا وہ دان تعریف کر جبریل و میکائیل و آسمان نہ کر بے عدد و بے شمار ملائکہ دوچی کرے منشی مریر دنیا نہ مش درخت کلم مریر تمام دنیا نہ دریاب کرے رنگ مریر ملائکہ منشی و نمشتہ کے رکھ امو ام دم درنگر رسول اللہ نہ تعریف کر خلاص مفق وہ رسول اللہ نہ شان و حق کرے نما دا جشن و نما دا کر میلو حلوات کر خلاص مرک کہ نم عاشق رسول تھے نصاب کے رہے نہ دوستا کرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تاریخ ولادت نمبمبو کہ محبوب خدا دنیا چھ بس انت انقلابس آن دوستا کرے ارا بندہ کے جشن آزادی کے رہا اور وہ کرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جشن منائے پھر کرے نم اوفت سوج کا وہ محبوب خدا نہ کر پیدائش نہ بنیاد معلوم افوتی امر ودیمس دا کرے ارا فضیلت تک ون وجان ارا انقلاب دنیا چھ بس ارا خیر و برکت تک کر بسر اور ارا ارا چھ ودیمس ارا قبیلہ نتی چھ ودیمس دارن کر کس سے خبر اف بس اناغ پہ کر نر رہا و کوکو کر نر رہا بس ہنم بندہ کر پر فلانی جشن کے کو مجھ کر جشن کے کرما داؤ اللہ وجان کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تاریخ پیدائش کر نمبم کر عبد المطلب تیرے زبانت کر بیان کے عبد المطلب کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر پیر گرامی ارے کر حضرت عبداللہ نہ کر باوے کرے محبوب خدا مارے کر عبداللہ کر مانے عبد المطلب نہ کر عبد المطلب محبوب خدا نہ کر پیرے عبد المطلب فرما فکر کرے اسی ننس کرے غیبی و آواز بس کرے کنا خفنتی ٹی کر عبد المطلب کرے نی بشمر کر بیر زمزم خود کر زمزم ندیر کر پاش کے عبد المطلب کرے تو غم باد کر داواز امباد کر حیرام مستشویش نتیٹی پریشانی نتیٹی کر اختمس کر دا بیر زمزم راک ودی کروٹ دا بیر زمزم کرے عمر بن ہشام کرے 500 سال مست کرے منہدم کرے ڈمت سنت آوار رے 500 سال ہم بعد کر عبد المطلب نیداد بیر زمزم دمزم ندیر ندونی کر اراک ودی کروس آخر کار کرے عبد المطلب اناخ الزہین اکل مندو انسان سس کرو نکل اناوڑ کاریم کرے کہ ارازات عالیس غیبین آوازت کنے خبرتس داس امو ذات عالین انتظار ٹی مرے کنے جاغے تمو ہم کر رماغ کے دا جاغے نی خود کر تکو رماغ تنے کنے معلوم مفق ضرور بالضرور کنے رماغک ہر وقت اس کرے رٹمی کنن کرے مسک آواز بس کرے عبد المطلب کر حافا
نما ارا کر بترے امو ہافا بتر تم کا بتت درمیان چی کرے بیر زمزم ندون رے امور کرنی اسنا الارے نما بتی رٹمی کو ہافا رے دائے رٹن درمیان چی کرنم ختم بیر زمزم رے مگر خیال کیس کرے عبدالمطلب کر پگا صاف تن کرے وقتی سے خاخوس برے کمو جاغ چوم خلق امو جاغ کر بیر زمزم نہیں کرنی خودتا ہر وقت اس عبدالمطلب فرما فی کی بش مسٹ کر کن جاغ معلوم اس پورا کنا ارادہ نامس کری دادون خود و کر مشورہ کرٹ قریشتن کرے کنے دونوں نیت سرے کر بیر زمزم خود وقت بیر زمزم پاش کے لیکن کسس کنے مشورہ بیر زمزم نہ خودن کتے تو وجہ انت وجہ داد کرے قریشک پر اگر عبدالمطلب دا جاغے خطا بیر زمزم کر پاش کرے پورا دنیا چ عبدالمطلب کر مشہور مرک اور سرداری عبدالمطلب نہ مرک نام و نشان کر عبدالمطلب نہ مرک ہمیں وقت مننا کس تو کی نہ کرے قریش تیٹی مسنن و دن کی نہ تٹھیرے انا وجان کر وہ دے مشورت تو لیکن تمام مشورت پرغا پر اگر نم مشورہ تیرے تو پھر اگر من نرے من پیرے وہ تی تاریخ معلوم اس اگر بیر زمزم کر پھاش کرے بیر زمزم نہ کر پھاش کرنے تن آخری کو خاتم النبیین کر پاش کے ارا بندغ کرے بیر زمزم نہ خودنگ نہ رہنمائی مسکر امون نسل نہ تیٹی کر محمد رسول اللہ نہ رہنمائی مرک اور گردہ کرے نبوت نہ دروازہ کرے دالو تن بند مرک عبدالمطلب نہ نسب نہ تیٹی کر برک انا کس نہ وجان کھین نہ وجان کرے بغض نہ وجان کرے التور مشورت تور تکر ورسنی کر خود پیس تکر ہوتی یقینس کرے داگر پاش کرے دارن کرن موگڑاس پیم پاش کی مگر منشاء اللہ نس کرے عبدالمطلب نہ زین نہ تیٹی انا دے بٹے کر عبدالمطلب ضرور بالضرور بیر زمزمینی خودس عبدالمطلب کسن مشورہ منتو اتا کہ تمام قریش کرے اور ناراض مسل لیکن عبدالمطلب تینا کر حارس پیننگ مار عرفے کر بیلو کلنگ طرف مجاغے خطا عبدالمطلب فرما فی اللہ کریم اگر کنے دمار تسس کرے دا دمار کرے قوت و طاقت نتیٹی بسر کنا کمگار مسر اللہ کر سے ماری کر خیرات کے قربان کے و انار کے کبیر زمزم کر پاش کے اس کھنے رسوا کپیس تمام قریش کا سنے مغیہ سنے مغریٹی ضرور خوتے وددہ نظر تخا کر دننا نظر تخا ایش سے نظر اللہ اچ سے نظر اللہ خراس سے نظر اللہ اچ سے نظر اور چک سے نظر اللہ کر دا اولاد سے نظر کر تخا خطابیر زمزم کر دیر پاش کرے زمزم کر پاش کرے امو قریش کو دے کر من کرے امو قریش کر اور مبارک کی بٹیر کر عبدالمطلب نے غیر مبارک مرے دی بیر زمزم کرنا وجام پاش کرے لیکن دا بیر زمزمن مونی کر سے نور اس کر ڈکو کرے امو نورم پاش کے کرے امو ام کرنے ان مرے کہ اللہ کریم نے ان کر دا دیر کر پاش کر پہ عبدالمطلب فرما فکر کرے چند سال تدے چند سال ہم بعد کرے کن اوشن کر دا انا کری تینا سے مارے سے کرے نظر کرے نو چلان دربارے اسی نانس کرے تو چخنا غیبین آواز کر بس فرما فی عبدالمطلب نی نظر اس کرے نس کرے تین نظر پورا کر صاف تن بشمس کر وران مونائے اخا کی خورت مال استر دات مچ کر خیرات کرے کہ دا کن خیرات نظر کرے پورا مسئلہ کن یادت اللہ کری انسان اس نظر کرے نٹ ادھٹ می کو ننکان ہم کرے تغٹی خنا کرے عبدالمطلب تے نظر پورا وک عبدالمطلب بشمس کرے صدحا اچت کرے زیر و زبر کرے کتا نکی رنگ قربان کرے اور مسٹمی کنن ہم تغٹی خنا اخس خراس سر کر دا خراس تم کرے قربان کرے چارمی کنن کان کرے عبدالمطلب آواز بس عبدالمطلب نی کرے اچن نظر کتن اس کرے خراس نہیں کتن اس کرے خورت مال نہیں کتن اس نی تو تین فرزند عزیز سے نہ کر قربانی پیش کر اس نظر کر اس کر یہ مود خواہ کر مود نظر کس
عبد المطلب بش مس حیرام مسکن دمارو کرتے نہ دمار کر دنیا جا کر زنفے کر فرما پہ کر ما کر اسٹی اللہ کی نظر کرے نٹ اللہ تن وعدہ کرے ٹسٹن میں کر قربان کے وا دمار جوان ورنہ کرے طاقت نہ خواجہ سر کرے دا وقت کر تیر بٹے تیر کر دنا بس جناب عبداللہ نہ تیر بس عبداللہ کر انن حسین سنن جمیل اس کر عبداللہ ارا کو چاٹنو سود آزک کر دعوت سر کر نکاح خوانینا ارانگن اوس کرو کوچا کرے فرمس کازان کر عبداللہ نہ کر چیرے ارارا کر وہ تے معلوم اس کہ عبداللہ نہ کرے چیرے نہ تیٹی سے پہ نور اس کر ڈکو کرے انتے تورات و انجیل نہ کرے زبور مچ خوانندہ اثر وہ تاثر کر آخری کو نبی تو بریک اس انسان سے ان کرے حضرت عبداللہ نہ کرے چمک کی خنارہ روشنائی خنارہ پیشانی نہ نور خنارہ تمام علامات خنارہ کرے کہ دا ہم آخری کو نبی علامات دان مجھ پیشانی خنیر وہ انا وجان تلاش تصور کہ شاید کر دا نور بلکہ ننا خاندہ نتیٹی مرے پھین کر مطلب صلی اللہ افتے مطلب الناس کرے نبوت نے دروازہ کرے شاید ننی ان مرے کر دا نور کر محمدی بلکہ ننا نسب و ننا کرے رشتہ نتیجی کر مرے امون خواہش مند کر اثر انا وجان کرے حضرت عبداللہ نہ کرے تو تیر کر بس حضرت عبداللہ کر آمد کر قربانی کن لیکن دیر کہ حضرت عبداللہ قربانی کیے تھے امو دور نہ قریشک ارا قریشک ہمو کر انا تمنا تصر انا خواہش تصر شاید حضرت عبداللہ نہ کر نکاح خوانی کرے رشتہ نن تو مرے امو نور محمدی کر ننی مرے امو قریشک ہم حضرت کر عبد المطلب اجازت تور ایڈ کم کر حضرت عبداللہ نہ کاش مائل چار کرننے اس مفکن نہ علمی کرنی قربان کس عبد المطلب ایرام مسکر نظر مر پورو کروٹ کرے کنے دا قریشک حمل پس کرے مولادک مسن کمل پس کر دو کنا مرک دو کر عبداللہ نے دو کر مسن تے کر وہ لچھر عبداللہ غیب اینا کرے مغیر پینی و شخص کرے عقل مند و داناو کر انسان سسو دور نتیٹی کرے امود سوچ کر وہ کر رماغا ارے کر عبد المطلب اگر خلاصی خواصہ کرے ندا سے کاہنہ سے غی کاہنو کرے نجومی سے غی کرے سوج کر کونے سے ترتیب اس کر رماغک ای وقت کرے دین مو کر نجومی انتے کر عیسارو اللہ بعد کرے 571 سال تلے دنیا کفر جہالت و بت پرستی و کہانت نتیجیس کھسس کر دین اسلام تتوکا وہ کم بعد کرے نور محمدی کے بس کرے امو تاریخی کر ختم کرے او دین محمدی کر دنیا چکر آمز دا درمیان چکر دین متن جہالت نتیجیس ربنداک عبد المطلب کرنا دے رینا کرے مدینہ منور اسر بینا کرے مورس کاہن اس کرے سے نجومی وصال اس کرے سے کاہن او کرے بی بی اس خنا عبد المطلب دے فرما پہ کرے دونوں معاملہ سننتوں کر پیش مسنے مہربانی فرما ننا معاملہ حل کرک فرما پہ معاملہ داد فرما پہ اگر نما درمیان چکر قتل سمرے نما خس کر اچ دیتے تیرے اخص در رہے تیرے کرے فرما فے اگر نہ درمیان چی کر قتل مرے نندیت کر دوچے تینا فرما فے کرے نی دوچ نہ کر پین نمشتہ کا کاغذ سے گئے دانگن کر عبداللہ نہ پین نمشتہ کا دافت تیر بٹا کر دننا تیر برے کرے تیر بٹے کا تیر عبداللہ نہ کر پیش تمہا کا قربانی کن عبد المطلب حیران اس کرے امر کر اٹھ کرے پدی کر دوچ کر بیس تچ کرے اتاک انن انسا کرے دانگن عبداللہ نہ کر پن مسکنگن وچ کر مسورا آخری کو تیر نتیٹی کرے کاغذ نمشتہ کرے صد وچ نمشتہ کر دانگن عبداللہ نہ کر پن نمشتہ کرے صد اچ نہ وقت آئے کرے حضرت عبداللہ نہ پن کر سلی صد اچ نہ پن کر بڑھزائے بس عبد المطلب کر دوٹی الگداد باز کر خوشمس اور واللہ کریم کر دوچ کرے تینا نبی کن دوچ کرے خوشکتو دوچ اللہ خوشکتو گنا علوات مر خوشکی
نہ سوساف کا شربت تمر خوش کرو نہ بریانی تمر خوش کرو عقل دی خمن دوچ اللہ کبیر اللہ کریم کر دوچ پر کنا نبی نہ کر قابلیت دوچ چف کرے اور وہ چیخ تخ قیمتی اس دوستان عرب تیٹی کر تمام مان تیٹ اچھا نہ قیمتی شاید کر اے وقت نہ قیمت مطابق اٹ کرے اسے اچھ نہ قیمت شاید کر دا سکرے 20 لاکھ 30 لاکھ 100 لاکھ کے سرما سنم شخص یہ وقت داخ عرب تیٹی اچھ رواج اور اچھ خبیر اور قیمت والا اللہ تین محبوب کا نبی کی کر صد اچھ کرے کر دا صد اچھ بطور گزارہ کرے عبد المطلب چر تیر بٹس کرے داوڑا مفنی پریشان مرے دا امو ادنان گزارہ ہی تیر کرے صد اچھ کنا نبی نا یہ وجہ کر عبداللہ نے وجہ کر انت کرک دام عبداللہ محبوب خدا اللہ پھر عبداللہ نس باوانس اگر محبوب خدا نے پھر مروس دوستاک عقل رانگ کرے چپ کب رسول اللہ برے مسلح جاس جوڑ کر پر رسول اللہ کر برے الوات تخر پر رسول اللہ برے برکت خاطر کے ساتھ دو خلقت یہ رسول اللہ نے باوا کن کر باوا اللہ کریم صد اچھنا سے اچھم قبول کا پک صد اچھ باوا کی پیش کیس رسول اللہ آرانگی کرے باوا کے اللہ دات قبول کا پک وہ رسول اللہ کی نادا حلوات اللہ قبول کی یا نا دا جشن اللہ نا شربت تنک خوش مرک داد کرے انا وجان حضرت علی فرمافے کر دین اگا عقلت مروس تو نن تین عقل دین تین دو دیفے نم پین موزہ کر نٹی مرے کھیرنگ ڈغار لگے کے بعد کھیرنگ مسکستا عقل انا دی پائی لیکن دین کر نقل سے ارادک رسول اللہ صحابی تن نمود کہنا لیکن رسول اللہ حکم انا دی کرے اگرچہ موزک کر کھیرنگ اندغار لگے لیکن مسبت باٹنگ انکس خوشی امو خوشی کے صحابی تن مسن کرے خوشی امو خوشی مرے خوشی سے بنیاد کے صحابی تن اپنی اخا کے خوشی کس اخا کے عقل تن دو دیفس کے رسول اللہ نے ولادت کرے دا عقل والا گڑا سے دین عقل اف دین پن کر نقل کرے انا وجان کرے عبد المطلب کرے صد اچھ کر قربان کرے صد اچھ امباد کرے حضرت کرے عبداللہ کرے بچہ وہ کمبار کرے عبد المطلب کرے حضرت عبداللہ نہ کرے نکاح نہ کرے رشتہ نہ کرے فکر مز کرے امر کرے حضرت عبداللہ کرے ارار سالم کے وقت دوستا کرے سالمین میں مستم پاریٹ کرے کہ حضرت عبداللہ جناب عبداللہ کر مرن آزق توار بٹھے نکاح خوانین مطلب انتس مطلب الناس کا وہ نور محمدی بلکہ ننا رشتہ نہ تیٹی کر مرے مگر حضرت عبداللہ کر کسنا واز کر قبول کر تو آخر عبد المطلب کر وہ پنینگ کر بندگن کر خاندان کر وس اور دا خاندان نتیٹی حضرت وہب کر عصم مسجد سس کر پنت کرے بی بی آمین السلام اللہ علیہ اس کرے انہوں کے محبوب خدا کر حسن و جمال نتیٹی کر تمام نبی تن کر تاکس بی بی آمینہ کر حسن و جمال نتیٹی عقل و فام نتیٹی خوبصورت نتیٹی زینت نتیٹی کر تمام دنیا نتیٹی کر تاکس ہاں دوستا کرے اگر مار قیمتی مرے اموفتے قیمتی مرے کہ لمس ہمن نو قیمتی کرے مرے نور محمدی کر ہر بندگان جوڑ کر مفق امورن جوڑ مرے کہ اللہ وہ دے تمام گڑات تیٹی عقل و فام نتیٹی فراست دانائی نتیٹی حسن و جمال نتیٹی مالداری نتیٹی مجھت تیٹی کر مکہ و مدینہ نتیٹی بی بی آمینہ نا حسب و نصب کر تاکس انا وجان حضرت عبداللہ نا کر نکاح خوانی کر مس علماء لکھ کے کرے عاشق الہی کرتے کتاب نتیٹی کر مرحوم لکھ کے کرے فرما فک ہر بات حضرت عبداللہ نہ کرے رشتہ جوڑیں گا کر بی بی آمینہ تم کرے دسد آز کر سکتا کرے اخاز دوستاک دسد دالو فریشان مسروط نہ جائے لیکن دا دسد آز کرے امو جا کر سکتا کر دنیا غنینار انت و جان کرے کہ اے نور محمدی نعمتو
ام آخری کو نبی برے کرے وہ پیشانی ٹی عبداللہ نہ خنگی کرے اگر دا عبداللہ نکاح خوانی نہ کو نسب نتیٹی مروس ننی کر مروس امو نور محمدی ننی مسکا انا وجان سکتا کر کہ دا نعمت عظیم دا برکت دا نور احمد ننی لینا انا غم نہ وجان کرے دوسد آزا کرو دو نتیٹی کر سکتا کر اور حضرت عبداللہ نہ کرے عمر دا وقت کر 17 سال نتیٹی کر حضرت عبداللہ نہ کرے نکاح خوانی مس نکاح خوانی غمبال کرے حضرت عبداللہ کرے عبد المطلب کر شام نہ کرے تجارت کے ارادہ کرے فرما فکر نی شام کاس کرے تجارت نہ خاطر کن ہر وقت اس کر حضرت عبداللہ کر شام نہ تجارت کے نہ شام نہ تجارت انداز کن مدینہ گئے سرمت اس کا حضرت عبداللہ کرے طرف مریض مس انن مریض مس کرے یسرب کر مدینہ نہ کر اولی کو پینے یسرب کر سرمس ہر وقت سے یسرب کر سرمس حضرت عبداللہ کر وفات کرے وفات نہ کر خبر کر مدینہ گئے کر مکہ گئے کر سرمس عبد المطلب نہ خف کر چڑک کرے عبد المطلب کرتے نا اولاد حارس پنینگ اولاد فرما فکر دونوں خبر اس کر چر رہیں گے عبداللہ نہ پنٹ کرے نیکن مار کر فوری کاس کر دانا معلومات کیس دانا تحقیق کیس کر راستین عبداللہ دنیا غنی نانیہ موجود ہے ہر وقت اس کرے حارس پنینگ مار کر عبد المطلب نا مدینہ منور یسربینا حقیقت معلوم اس کر حضرت عبداللہ دنیا غن کر کوچ کرینے خبر کر مکہ غیس عبد المطلب نا خفائے سنمس عبد المطلب بے انتہا باز کر فریشان اور غمگین مس بی بی آمینہ کرے ہم غمگین مس ہم کر فریشان مس انت و جان کرے ننا امید و تمان ناس کرم نور محمدی کر حضرت عبداللہ مریک عبداللہ کر دنیا غنینا گردہ نور محمدی رانگ مس دا تمام امید کرے آخری کو نبی نسل لیکن امید پورا امت ہو امید مسکر عبداللہ دنیا غنینا عبد المطلب فریشان بی بی آمنہ فریشان کری پر شاید کر دا نور محمدی کر کنین ودی مریک نور محمدی کر کنین مرے لیکن حضرت عبداللہ دنیا غنینا نور محمدی کرنی امت سخت فریشان مسل بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کرے اسی ننس کر تنگان استو نتیٹی اسی بندہ سور توار بیٹھے فرما فی بی بی آمنہ ارار کننا خیال ارار کننا فکر کرے بی بی آمنہ نیتون ارا نور اس کر حضرت عبداللہ تون سمون نور امو امانت کر اللہ کریم اورن کر منتقل کرے نمو علامت کرنے غسر مسونے اور تم کا جہان تسردار محبت جبرائیل کرے دا امت نہ کرے آخری کو نبی کرے وہ بس سنے کر سر مسونے تون امانت تورارے دا سو بی بی آمینہ کر خوش مس کہ واقعاً کرے آرا تمو میں سے نتیٹین نصر اللہ کریم امو تمو امید نہ کر پورو کرے ارٹ می کو نلکان کرے تھوار بس کر بی بی آمینہ فرما فی باز بندہ کر خبر سر باز بندہ کر خاچو کسر اور امو کے خبر سر امو توار بس سکا کری نیم خواب سٹ کر توٹی خناٹ آواز اس بس کرے انو آواز اس بس کر فرما پھر کر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کر دا چنا ودی مرک دا چنا نہ پن کر محمد تخس دان پن کرے زمین ٹن محمد مریک آسمان ٹن کر احمد مریک فرش کرے محمد مریک عرش کر احمد مریک بیت اللہ غی کر محمد مریک بیت المامور کر احمد مریک دان کرے پن کرے نورینگ مخلوق خاکینگ مخلوق اور نارینگ مخلوق نہ درمیان دان پن کر محمد مریک نورانینگ مخلوق نہ درمیان دان پن کر احمد مریک دان پن کر تورات و انجیل نتیٹی کر احمد مریک آخری کو کتاب قرآن برے قرآن نتیٹی دان پن کرے محمد احمد کر مریک دان پن کر محمد تخص بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرما فکن پن تلقین مسرسینگا ہر وقت اس کرے امو نور محمدی بس سرمس کرے کھاہ سالی کرے مکان کر چسمس آبادی مس دوستا کرے
صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے ہمو نور کر بی بی آمنہ کا سرمس کہ سالی کر چسمس اگر ان دین کر نما براب چٹ برے گڑ کہ سالی چسم فقط اگر امون سنت کر نا زندگی چ برے نا زندگی آبادی چ بفقت امون کرے نماز و عبادت اور سنت طریقہ کرے نہ اراچ برے نہ مال چ برکت بفق نہ اولاد چ برکت بفق نہ زر و کاروبار چ برکت بفق مکہ چ برکت برے گڑ براب چٹن سکھ بفق براب چٹ برکت بفق کنا و جان کرے امو نبی نے دین امو نبی نے سنت موجود سنت کے موجود متو نبی نہ کر خیر و برکت تک کر چسم رکھا سالی بریک فریشانی بریک مشکلات تک کر برے انا وجان کرے انو دین محمدی سنت محمدی دنیا غن کر چسم سنے مصیبت تک کر آسمان زمین کر شیف مسن سوڈان نتیجی دا اسے افتن کر کار گزاری اسے افتن سوڈان نتیجی کرے 1000 بندگن اسے بندگس سیلاب و دیر نوجان 1000 بندن اسے بندغز بچان دالون 1000 بندن مچ کرے دیر نتیجی کر پائمال مسنو کر موت نہ کر بش مسن اور افغانستان نتیجی کرے 24/7 نتیجی کرے 6 زلزلہ کر مسن دا استون زلزلہ اللي کر دا امواسن نتیجی 24/7 نتیجی کرے 6 زلزلہ اسوار کر مسن اور نمم شاید دا مبالغ تیٹی کر خنے رہتا اور ازار کرے خالی امو بندہ کرے زیر خاک مسنو کرے دنیا غنینان 1000 اموت تیدار کر سر مسنو زخمی دلی کر رہا رکھ سر مسنو اور دا افتن کر اول چی مونی دیخ کرے سرحد دلا کر تیٹی کرے 1000 بندہ کر زیر آب کر مس اور دا امو کر اخبار تیٹی بریر یہ کہ دنیا نتیجی کرے ارا جاگر ارا منتغہ نتیجی کر ارا زلزلہ ورا مصیبت تک کر بر اوفت اللي دام مشہور خان سرخی والا کر مصیبت تک دان تم بر دوستاک دافت دیتک دافت انا گڑاتک دین محمدی نے کر شوکف مبال نہ شو کرے تمام وقت مبال کہتے سا لیکن خدا کن 5 دقیقہ کر اوراغ مسجد کے تفیز گر خدا راک برداشت مرک دا زمین نہ کر مخار اللہ نے دوٹی نے دریابت مخاک اللہ نے دوٹی نو انسان کی گناہ کے دا وقت کر دریاب جوش برے پہ اللہ کن لغامت دیخ لمونی نم خلیل دا دریاب کے جوش برے دا دریاب سوڈان وغیرہ تیجی دا دریاب ہوئی دید کے کائک ازارہا تیسے جا کر نوش کی زمین جوش برے کہ اللہ کن مخار اللي کرے اللہ پہ کھنا بندہ کو سارنی اللي کرے اللہ دیخ مخار تک گناہ و جان اللہ ناراض مخار تک دیخ اللي کرے مخار کے وہ دوٹی مزگڑ خانی رہتے کر 24 سال تیٹی کرے 80 وار 24 سال نتے 6 وار ہو کر تکان کونے انا وجان دوستا کرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کرے مکہ نتیٹی کرے ہر وقت اس کر بی بی آمینہ نہ کر الشکم مکاب مبارک سر مس کر تمام مکہ کرے آباد مس بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ فرما فکر وقت اس کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کھنے اگر سر مس کے وقت اتنے اشترادہ کرے کھنے ایٹ کھنے مست کرے نار کھنے سوج کتورا ہانو ارا کرے نور محمدی ہرا کر تم کا جہان تو سردار کرے دا آخری کمت نبی کرے کھنے گئے سرمسن وخ کیشت وسکویٹ کھنے مسمفسن ایشت کر محبوب خدا نہ ادبر انسان نے کر محبوب خدا نہ کر ادب اگر دا سنت کر محبوب خدا نہ اللہ کریم ایشتے تو اس قسم اللہ نہ ذات کر منبر زنداٹ کرے ایٹ کرنا محبوب خدا نہ سنت کر درو تلکرا اور دا سنت کرے تھوئے پرزو کتور لیکن دا سنت نو بے قدر انسان رسینگانے کرے ایٹ کر حیوانوں دا خس کر محبوب خدا نہ جن بتنے دین بتنے قرآن کر بتنے خالی کر مو جسم بدن کر داس کنت کر پھاشم کر کتنے لیکن ابو نہ قدر نہ وجان کر بی بی آمنہ خوص کے لیکن ایٹ موس مفس بی بی آمنہ کر موٹ مرک دا سیٹ کر ون پلٹ کر بریرا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ
ارا خلائے کر نت تخ کرے دا خل کر جگ کر دا تینٹ کر آوار مرے کرے نبادہ کر بی بی آمنہ نت تیٹی تکلیف مروئے کرے کہ بی بی آمنہ تم کرے سردار دو جہان کرے نور محمدی ارے ہرا درختن کا درخت فرما فک سلام علیکہ یا آمنہ کرے درخت سلام بیٹے خل کر سلام بیٹے بی بی آمنہ فرما فک کرے ہرا دونے کرے مستناٹ دولت کر دیر کشاٹ انو کر محبوب خدا نہ برکتت کرے ایناٹ دونے سر مسٹ دون نہ کر دیر تینٹ کر برزائے بس گے وقتی پاٹ کے نو سٹ کر پاٹ کر جمع کریٹا ہنو پاٹ تینٹ کر جمع مسور کنا چٹن تیٹی کر تینٹ خود بخود کرے بسورا دا دوستا کر دینا برکت دا مو محبوب خدا نہ برکت اگر امو محبوب خدا نہ دین کرنا زندگی چی برے ہمو نہ سنت کرنا زندگی چی برے گردار کر برکت ترار کر سر مرے انا وجان کر دوستاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر پیدائش نہ وقت مس کر ودی مننگ نہ کر وقت مس بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرما فکر محبوب خدا نہ کرے پیدائش نہ دے کرے ربیع الاول نہ تیٹی کر کس اختلاف ارا گڑا نہ تیٹی تھاما امت مسلمہ نہ کر اتفاقی اسٹ تو کر ربیع الاول نہ دانا تیٹی مجھت اتفاقی ارٹمی کو دشمن دے نتیٹی کر کلت اتفاق لیکن اختلاف تاریخ نتیٹی کر بعضک پر 12 ربیع الاول بعضک پر 9 ربیع الاول بعضک پر 8 ربیع الاول کر مختلف کرے روایات کر مختلف نہ کر اقوال اکبر تاریخی لیکن تاریخ نتیٹی کرے ننے چک اختلاف اس کا مفبائد تاریخ کر بے بنیادی اگڑا سے کرے وقت تاریخ ہم داخل کر متنے اگر اشت مرے 9 مرے کرے یا 12 مرے تاریخ کر ہچ اگڑا صف کر اصل بنیادی گے تو انا توی دالو بنیادی گے دے کر دشمن دے کر فرما فی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کر دشمن دے کر صاف تن کرے صوب صادق امباد کرے آزان امپد کرے صاف نماز مجدہ درمیان چکر ودیمس فرما فک ہر وقت اس کرے ونو ودی مننگ نہ وقت مس کرے اسی نور اس کر بی بی آمنہ فرما فک کھنا بدن کر چس مز داورائے مچ روشن کرے دا نور کرے آسمانی نا مشرق و مغرب کر جنوب شمال تمام دنیا کر روشن کرے انا خس روشن کرے کہ شام روم نہ کرے خیسر روم نہ کرے مکانک دن کنے غی پاش مسور کرے خسم رسول لیکن پاش مسور ہمو نور روشنائی نہ وجان کرے لیکن چک خلق اٹھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ طرف کرے ہمو معصوم کر نبی چنان طرف اراٹ کرے سر بسجود رے دوت آسمانی کرے برزے اور دا وقت ان فرما کرے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ فرما کر پھر چو معبود اس کر عبادت نہ لائق کس صف کر ای اللہ نہ کر رسول ریٹ کرے دو آسمانی ارے زبان کر لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کر جاری ارے ہر وقت اس کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے پیدائش نہ وقت مس کرے دا وقت کرے عبد المطلب کرے بیت اللہ شریف نہ تیٹیس خنا کے ناگہان بیت اللہ شریف سر بسجود مس حیرام مس کر دان توا کے اس کر تمام زندگی کرے بیت اللہ شریف سر بسجود کرے متنے حیرام مس کہ سجدہ کرے پدی بیت اللہ شریف کرے برد مس انا حالت تیس کرے خبر نگار بس عبد المطلب خبر تیس کرے کہ نما وران تیٹی دنو فرزند عزیز چناز کر ولی مسنے عبد المطلب یقین کرے کہ بیت اللہ شریف کس سے کن کر شیف مفک مسن گڑا مو چنا کے کر ان اعزام اور وہ نہ کر اکرام اور عزت نے احترام نہ خاطر کہ بیت اللہ شریف کر شیف مس اور پدی برد مس عبد المطلب بے انتہا کر خوش مس کرے تائز کر امو نور محمدی کر انا دے اور امو دور نہ کرے اراک باللہ بتس کرے قریش کرے شرک نہ وقتا و عبادت کرے رہا انار ارات امو بتم کر مسنتم مان سر بسجود مسنتم مان سخت فریشان مسر کے دا مرتم مان نکن انداز جوان سخت کتنک دا بازی کر پھر سخت مضبوط سخت کرے تا کہ دا بت حمر سجدہ تم مان بت نتان کر آواز پیش تم مان کنمند خیال کریں ہرا کرے چناس کرے ارا رسالت والا کر نبی اس کر محمد وہ تو دنیا نہ تیچی پیدا مسل ای وہ نہ کر نبوت نہ کرے کرا رکھیو
اور پھین جماعت اس قریش تنار کرتی عبادت خانہ غتننا مجھ بتا کر سر بچود تمان مجھ جاغار کر مسن تمان سخ پریشان حیران مصر کے دا تنسے کہ دا عمر مسن تمانو کرے ہمو اسبت سے ناواز بس کرے ہرا چنا سن انتظار تسر امو چنا ودی مسنن وہ امو چنائک وہ توار کرے مغرب و مشرق اور دیکھی لیں گو دیچک کر وہ توار کر سر مرک وہ عید انا خس کرے برز مرک وہ نہ کرے پیدائش نہ وجان بادشاہ اس نتیجی کر روب اور خوف اس کر ودی مرک انا وجان کر محبوب خدا کر ودی مس ارا خاخر اس کو لگ فیسر کر 1000 سال اموخت کو ودیمس امو خاخر کر کسک اور ارا کے روم نہ کرے پائے تخت اس کر امو پائے تخت نتیٹی کر زلزلہ بس بادشاہ تشتی کر روب بس ارا جن کی آسمانی انار خبر ہے سورہ کر شیطانی و خبر ہے سورہ وفت دروازہ کر بند مس وفت معلوم مس کے دنیا نتیٹی سے گڑاس کر مسلم اللہ وجانہ سے یہود اس کر سخت صافی تن کر بلو اکل خلق بلو فریاد خلق مجھ قریشت پر جم موکھنا کاٹ میں قریشت جم مصر انت وجہ کر دن کیسا انت وجہ کر دن فریاد کیسا پر امو نبی آخری کو نبی کرے امو چنا پھگن دے کر صاف تن کر ودی مری اور پھیس اٹھ کر کوچت تیٹی یہود کر بلا پادری کا اور عبادت کرو کا قصر کرے تورات انجیل و زبور نہ کر خوانوں کا قصر وہ کوچو نہ تیٹی عقل و کوکار کرے کا ہر بندہ سوچ کرے کا نم دب سوچ کا وہ دنوں چناس ودی مسنے ہر کپن خبر پر دب چررینگ وہ کرے انار پاریر کرے عبد المطلب نے خاندان نتیٹی کر چناس ودی مزر پینم اون کوپت نام ارب کرے کوپت نام ارار کرے نشانی تسر پر کھنی دب سرکم یہود ایسر سر کر یہود خنا کوپت درمیان مور نبوت خنا یہود خلقس بلو چیچال اس کر تمہ ڈغار بے وش مس ووش کرے فرما پہ ارمان افسوس کرے بنی اسرائیلی تن کرے در نبوت کر چسمس اور در نبوت کرے قریش درسیں گا قریش کرے دان وجان کرے پورا دنیا ٹکر بادشاہی کہرے دا چنان وجان نما ایت اعتبار پورا دنیا نہ تیٹی کر عام مریک نما قدر عزت کر باز مریک تو دوستا کرے وقت اس کرو یہود کسر او محبوب خدا نے بشارت کر دا خندات سر کرے تو محبوب خدا نہ کرے قدر و احترام نہ وجان اگر محبوب خدا نہ کرے دین انسان زندگی ٹی برے سنت انسان زندگی ٹی مرے تو او دے اللہ کریم امن دنیا نے تیٹی کر قدر سے تک دن کو قریش تس عرب تس اور حراسن زندگی چکر دین بس محبوب خدا نا اودم اللہ کریم کر قدر تک دس داخ وقت نہ کرے کہ مونی کان کرے کہ محبوب خدا ودیمس ودی مننگم پد کرے داد دے اڑفے دان سعادت کر دیر نصیب مس بی بی حلیمہ نصیب مس اور مونی دان خیر و برکت تک عمر مسر دا آرام مس کرے 6 سال عمر تیٹی سر مس اخ سال بی بی حلیمہ تنمس اخ سال کر بی بی آمنہ تنمس اور آخر بی بی آمنہ کر ششمی کو سال ان عمر بس کو وفات کرے وہ دے کر ام ایمن کر عبد المطلب ایس اگر گزشتہ جمعہ نتیٹی کرے برو کا جمعہ نتیٹی کر زندگی مسجد شالت نبی نہ کرے تاریخ بریر لیکن نمی نبی نہ شوقف نما مخت بریر کر نماز سلی دعا کہ اللہ کریم نے نمی کر ہدایت نصیب فرما